तकारीर की, चाहे उसमें अयाज सादिक हों, मौलाना अताउर रहमान हों, उन्होंने न इसकी तरदीद की है बल्कि उसको बड़े भोंडे अंदाज से उसका डिफेंस भी किया है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स में हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान पर शदीद तनकीद। शिबली फराज का अक्लमंद अनासिर को नवाज शरीफ को छोड़कर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का मशवरा। साबिक स्पीकर ने असेंबली फ्लोर पर झूठ बोला। सेनेटर अताउर रहमान को भी अपने कहे पर शर्मिंदगी नहीं, कोई रियायत नहीं मिलेगी, कानूनी कार्रवाई हर सूरत होगी। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों ने हुकूमती मुखालिफत में हर हद पार कर दी। पाक खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्तें आई हैं। कानूनी मुशावरत के बाद कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला एजाज शाह का रद्द अमल। बगले बजा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं अयाज सादिक के बयान पर। इंडिया में मुझे समझ नहीं आई कि अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने एकदम लॉन्च क्यों किया है। इसकी वजह शायद खाकान अब्बासी के वो बयानात भी हो सकते हैं। बाज अकल के अंधों को अंदाज़ा नहीं है कि सियासत किस ख़तरनाक मराहल में दाखिल हो रही है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अकल के नाखन लें। सियासत जिस दुराहे में दाखिल हो रही है उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। सियासत खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी, अकल के अंधों को अंदाजा ही नहीं। अयाज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा को 2.5 साल में बोलते नहीं देखा, उन्हें नवाज शरीफ ने लॉन्च किया। रियासत से लड़ाई के संगीन नताइज निकलेंगे। शेख रशीद की वार्निंग, मुल्क में मार्शल लॉ का इम्कान मुस्तरद। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी। मगर वो सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई, उससे पाकिस्तान के बयानियों को फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। बयान को कौमी सलामती के इदारों से जोड़ना दानिशमंदी नहीं, बात को गलत रंग दिया गया। हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाजे पाकिस्तान को शामिल न करे। अयाज सादिक मौक़िफ़ पर कायम, किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का हक नहीं। एहतियात का दामन थामे रखना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीग ही गद्दार ठहरे हैं आज। एहतियात का दामन हमें थामे रखना चाहिए, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौलाना हमेशा की तरह फितने की हिमायत की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मुआफ़ी तलाफ़ी मान ली गई तो अगली मर्तबा मज़ीद बुरी बातें होंगी। रियासत को कानून के मुताबिक इक़दामात करना होंगे। शहबाज गिल की राय। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती, और उसने सबसे पहले चैलेंज होना होता है स्पीकर साहब ने। अयाज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे उस वक्त। स्पीकर साहब जो है वो उनके बयान को एक्सपंज कर देते। अयाज सादिक का असेंबली में दिया गया बयान चैलेंज नहीं हो सकता। अगर अल्फाज दुरुस्त नहीं थे तो स्पीकर उस वक्त कहाँ थे? हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के बयानात को भारतीय बयानिए से जोड़ने में लगी है। वज़ीर आज़म ने IG जेल खाना जात को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सहूलियात ना देने की हिदायत की। राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। अयाज सादिक और अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात कौमी मफादात के मुनाफी। मुल्क दुश्मन एजेंडा पहले चला है, ना आइंदा चलने दिया जाएगा। अवाम सियासी मुखालफीन के शर अंगेज बयानियों को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का रद्द अमल।
قومی اسمبلی میں متنازع بیان ایاز صادق کے خلاف مقدمے کی ایک اور درخواست جمع. سابق اسپیکر نے افواج پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. بیان گہری اور سوچی سمجھی سازش ہے. درخواست گزار کا موقف. نون لیگ بلوچستان میں اختلافات. ثناء اللہ ظاہری کو پی ڈی ایم جلسے میں نہ بلانے پر عبد القادر بلوچ ناراض. صوبائی صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ. ثناء اللہ ظاہری اور اختر مینگل میں تنازع تھا اس لیے انہیں نہیں بلایا. احسن اقبال کی وضاحت. اختر مینگل صاحب اور ثناء اللہ ظاہری صاحب کے مابین ایک تنازع ہے، تو اس لیے درخواست کی گئی تھی کہ ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے ثناء اللہ ظاہری صاحب اس میں شرکت نہ کریں. نون لیگ کی شیر جوان تحریک کا کل سے آغاز. مریم نواز نے باضابطہ اعلان کر دیا جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے میدان میں آنا ہوگا. نوجوان آگے بڑھیں اور فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیں. نون لیگ کی رہنما کا ٹویٹ. کی حکومت تبدیلی کے نام پہ تباہی کر رہی ہے. جنوری تک میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور نسکت پتلی سلیکٹڈ نائل ظالم کو گھر بھیجیں گے. تبدیلی سرکار نے عوام کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا. نوکریوں کے بجائے ریکارڈ بے روزگاری. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے چھت بھی چھین لی گئی. صرف پیپلز پارٹی ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے. بلاول بھٹو کا غزر میں خطاب. رمضان شوگر ملز ریفرنس. حمزہ شہباز کا بختر بند گاڑی میں آنے سے انکار. لیگی رہنما کو پیش نہ کرنے پر احتساب عدالت کا اظہار برہمی. ہوم سیکرٹری سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل سی سی پی لاہور سمیت تمام افسران کو نوٹس جاری. کیا حمزہ شہباز بختر بند کے بجائے چارٹرڈ طیارے میں عدالت جانا چاہتے ہیں؟ اب عام مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لیگ رہنما کا فرعونیت والا رویہ قابل مذمت ہے. فیاض الحسن چوہان کی تنقید. سندھ میں اربوں روپے کی کرپشن پر نیب کا بڑا ایکشن. صرف 2 سال کے دوران لوٹے گئے 35 ارب روپے برآمد. رقم صوبائی حکومت کے حوالے کر دی. نیب حکام، متعدد افسران، سیاسی شخصیات اور ٹھیکیداروں کا بدعنوانی کا اعتراف. مہنگائی کی تکلیف سہتے پاکستانیوں کے لیے ذرا سا ریلیف. پیٹرول 1 روپیہ 57 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 84 پیسے فی لیٹر سستا. نوٹیفیکیشن جاری. 15 روز کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. کورونا کے بعد برقرار. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11 اموات. ملک بھر میں 3,32,993 مریض. ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,121 ہو گئی. مہلک وائرس نے پشاور میں ایک اور مسیحا کی جان لے لی. ڈاکٹر سلطان زیب حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھے. خیبر پختونخوا میں شہید ڈاکٹرز کی تعداد 20 ہو گئی. کورونا کی دوسری لہر میں تیزی. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر این سی او سی نے لوگوں سے مدد مانگ لی. ماسک نہ پہننے، کم سماجی فاصلے، پرہجوم مقام پر خلاف ورزی کی تصویر بنائیں اور فوری بھیجیں. اسد عمر کی شہریوں سے اپیل. لاہور بدستور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 378 تک پہنچ گیا. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ اور شاہراہ قائد اعظم کے علاقے آلودگی سے زیادہ متاثر. سائیکل چلاؤ، اسموگ بھگاؤ. لاہور میں واسا افسران سائیکل پر سوار. ظہور الہی روڈ سے ہیڈ آفس تک ریلی کی شکل میں دفتر آمد. ہر ہفتے کے روز سائیکل پر ہی آنے کا عزم. کراچی والے تو سارے کہندے ہو کراچی بڑا گندا ہے. گورنمنٹ، ابے گورنمنٹ کو چھوڑو، خود تو صاف ہو جاؤ پہلے سارے. یہ پوری ساحل کی صاف کی تھی سی بی سی کے لوگوں نے اتنی مشکل سے، اب ساری دوبارہ گندی ہو گئی ہیں. 2-3 بن پڑے ہیں.
मगर मजाल है कि तुसी बिन सामान पालो या गंद पालो, कोई थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए हम सबको. You know, I'm embarrassed to see this and showing my wife. ये देखो हफ्ता पहले साफ हुई है, दोबारा गंदा कर दिया. वसीम अकरम कराची में फैली गंदगी पर फिर नाराज, कूड़ादान में कचरा न डालने वालों को शर्म दिला दी, अवाम से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज. मैं हूं आमना सज्जाद और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी. हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद. अवाम के लिए रिलीफ की खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है. पेट्रोल ₹1.57, हाई स्पीड डीजल 84 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है. पेट्रोल की नई कीमत अब ₹102.40 फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि मट्टी का तेल ₹65.29 फी लीटर पर बरकरार रहेगा. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा. नई कीमतों का इत्तलाक 15 रोज के लिए होगा. वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है. आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतालिक नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया. मोदी ने वफाकी वजीर के कौमी असम्बली में तासुरात का गलत हवाला दिया. तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अपनी नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना भारतीय क़यादत का वतीरा है. बीजेपी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा करती है. तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक पुलवामा हमले का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी हुकूमत को हुआ. पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिली. भारत आज तक पुलवामा हमले से मुतल्लिक कोई सबूत पेश नहीं कर सका. पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतल्लिक नरेंद्र मोदी का आज का बयान मुस्तरद कर दिया है. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्दअमल में कहा कि मोदी ने वफाकी वजीर के कौमी असम्बली में तासुरात का गलत हवाला दिया. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.